বাবু পপ রে ফুল আনসুলা নিয়ে পড়ে না eso obrigado ay तो बड़ा और कुछ ना दे दे और तेरे पिक्चर का वायरल बना लो हां ठीक है सर ओ शाइन भाई कुर्बानी देखिए और बे सर मैं रोज रेडी करूं करता सर बस कर दिया भाई कौन कर रहा है गाय को फिर रुस्ता फिर ले जा फिर मेरे डरे जो रुस्ता এটা এটা দুপুরে দিনে 700 টাকা আমরা তো খেলাতে লাগবো আলা এই কে ভাই জানবে কই কাটলে কি আছে না কত ভালো আছে আমি বড় বাকো করে দিয়ে নিয়ে ফিরে আসবো বাই গেলাম বুঝলে না কি আমি কেলা তোরা কি করে Terima kasih.